परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त जड़े मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य वयोज्येष्ठ परिचालक महोदय सहप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक राय एवं जय। आमे समस्ते या पूर्वर शरदा मुखर जानिले जे आज जो उत्सव पालन होउची परमपिता ये जो परमपिता किए कहीं कौथी आमे दीक्षा नेबा या विषय विशेष करी आलोचना करी मोर गोटे छोट बेलर कथा मने पड़े जे बापा गोटे बोईतालु गछ लगे पाखापाखि 6 फुट हो जाता से बोईतालु गछटी जितेबाला से ऑफिस रु फेरती से से बोईतालु गछटा सब पड़ जाए से दोष दियंती जे बाबू मुझे बहुत छोट थाए से कहते बाबू तू बोईतालु गछटा पकईदेलु कि माँ को कहते तू कौन बोईतालु गछटा को पकईदेलु कि कहले नाई तो आम कहीं पकईदेनी। तो ये किछि दिन गला परे से कौन है से आम घर पाखर गोटे छोट पिलाटे से कही दादू ए बोईतालु गछटा को कहीं पकई देउ नाहांती तुम्हें जो सबुदिन उठेकिना जाऊच सेटा पड़ी जाउची आपे आपे पवन रे पड़ी जाउची तुम्हें टिके से बोईतालु गछटा को टिके दीक्षा दे दियो। बापा कहउछथि अरे बोईतालु गछटा को केमिति दीक्षा देबी रे कहले तुम्हें तो देकिना झारखंड रे दीक्षा दउछ तुम्हें मयूरभंज रे विभिन्न कोण रे दीक्षा दउछ वेस्ट बेंगल रे भी दीक्षा दउछ केते तुम्हें दीक्षा देइछो ए बोईतालु गछटा को टिके दीक्षा देई पारुन से कहले अरे मु केमिति दीक्षा देबी तू कह तो सेतेबेले से छोट पिलाटी कहूची से आम घर पाखर आदिवासी पिलाटी कहूची ताकू बाउंसर कुंची दे दियो एवं बांधी दियो देखिबो से ऊपर को उठी जीवो। अरे एटा तो सत कथा गले गाँ भीतर को बाउंसर कुंची आनिबा पई जा घर को जाइछथि सेता कहूची मौसा तमे तो आम घर को केबे भी आसनी आज काई के आछो कहले नाही रे मोर बाउंसर किछि कुंची दरकार तो बाउंसर कुंची कोन बाउंस गुटे नै करी जाओ से कहले अरे बाउंस मोर दरकार नै खाली कुंची दरकार जा भी हो कुंची किछि आनिले ताको से पाचिरी उपरे लगेइकिना बढ़िया से बांधी देले बांधी देवार मासे परे देखा जाउची से बोईतालु गछटा छात ऊपर उठी जाइछि पूरा सबुआडे माड़ी जाइछि बहुत फूल धरिछि बहुत फल धरिछि सेटा को आमे समस्त खाइले गाँ सारा बांटिले सत्संग रे भी काम रे लागिला ताने मनुष्य जीवन रे वर्धित पई बुद्धि हेबा पई बा उन्नति करिवा पई कोन दीक्षार प्रयोजन नै बाउंसर कुंचीटा जेमिति बोईतालु गछर आवश्यकता रहितला से भाया मनुष्य जीवन में प्रत्येक मनुष्य जीवन में दीक्षार प्रयोजन रही ना से जीवन में दिने ना दिने सी निहाती असुविधा पड़ो ही पड़ो केते आईएएस ऑफिसर केते इंजीनियर केते डॉक्टर हाई लिटरेट पर्सन से माने डिप्रेशन रे मृत्युवरण करछन्ते हम यूट्यूब रे देखुचे तार कारण गुटे कोन जाय ना जीवन में आदर्श नहांती सेठी पई तो जते पढ़ा लिखा हेइताउ ना काहे कि ता जीवन में दिने ना दिने विपद आसीबो आ से के विपद को सही पारे ना जा जीवन में गुरु नहांती सी ही विपद को कंट्रोल कर पारे ना एवं मृत्यु को चली जाए। तेणु श्री ठाकुर कौन सब जगह अच्छे अत्र जत्र सर्वत्र विद्यमान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आपण जो जो डीपी वर्क करने जाऊ आम अनुभव करूँ ठाकुर आम सहित नहांती आम जो कौन उत्सव कलेक्शन करने जाऊ से आम भावुचे ठाकुर आम सहित नहांती किंतु जीवन तो गोटे कथा आज जदि आम झीर गोटे बाहागर होता मसे आगु आम प्रिपेरेसन होता आम केते जिनिस प्रिपेरेसन हूँ कि उत्सव कहारी समय हुए ना उत्सव आज चलन भाई जा से गाँ को निमंत्रण कार्ड देवा कलेक्शन करने से आम समय हुए ना किंतु गोटे झील को जी जन्म देती मत जी जन्म देती ए संसार को जी सृष्टि करती सी तो परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आम अवहेला आम जीवन केमिति मेंटालिटी आप चिंता करूँ मु जो कथा कहते ठाकुर खाली जो मैंने दीक्षा नहीं भल पाती नहीं समस्त को भल पाती ए सृष्टि तो ए सृष्टि में जे जे अच्छी समस्त को भल पाती पालिता कलिकतार सी होते से ठाकुर जड़े कर्मी सप्रति ऋतिक यही दुर्गा पूजा जो उत्सव हुए कलेक्शन बही दि जाए से कलेक्शन बही में 10टा मात्र पेज थाए मुझे छोट थाए से समय सब जो मैंने दीक्षा नहीं न था घर को आम कलेक्शन करने जाऊ किए 10 टंका किए 20 टंका किए 50 टंका दिखती जदि कहीं भी दिखती ना निज ना छुआ पिला ना लिखिकी आम भर्ती करना दो घरे आम डिपोजिट करूँ यही भी होता से समय तो से दिन गोटे छोट घटना पालिदा
এই उत्सव से कलेक्शन करू करू दिन द्वीपर हो जाइए जड़े दीक्षा नहीं नथिबा शिशि ठाकुर दीक्षा नहीं नथिबा जड़े भद्र व्यक्ति घर को जाई कबाटी ठक ठक करूछंती जेते कबाटी ठक ठक करूछंती सेही समय से भद्र व्यक्ति जनक बाहरी आसे कबाटा जेते बेले खुली देइछंती ए गुरु भाई माने पालिदा हरिका कहउछंती जे आमे आसीछु कलेक्शन करिया पई ठाकुरंकर उत्सव अछि एवं आपण जदि किछि अर्घ देबे ताले भलो होंता जमीती एतिकी कथा कहि गलंती से भद्र व्यक्ति एभलिया गाड़ी देले से पालिदा को एवं तांको सहित 8-10 जन गुरु भाई थिले एभलिया गाड़ी देले तथ्य भाषा रे ठाकुरन को ऊपर एभलिया गाड़ी देले से माने चोप निस्तब्ध होई कर ठिया हले पालिदा कहउछंती ठाकुरंकर निर्देश अछि जुक्ति तर्क करिवो नै गाड़ी दियंतु ठिया हले ठिया गाड़ी दे सारिला परे से भद्र व्यक्ति कहउछंती आपण तो बहुत गाड़ी खाइले आपण माने एते दिन दुई पर आछंती खाली मुहरे काई कि जिवे टिके लड्डू खाई के ना जांतु एतिकी कथा जेते बेले कहिसंती जड़े गुरु भाई कहउछंती दिन हमकु तो जो लड्डू गुडा को खुई देला सेटा ता ऊपर हजम होबनी आ तम घरे कोन आमे लड्डू खाइबा सीधा रागी केना समस्त पळै आसिले पळै आसिला परे देवघर उत्सव थाई 20-25 दिन परे जाइछंती समस्त ठाकुर प्रणाम करिसंती ठाकुर प्रणाम करू करू पालिदा को ठाकुर कहउछंती एई से दिन जे दिन दुई परे न खाई किना तू पळै आसिलु मु भी से दिन भोकरे रहिछि तू जानिछु ना पालिदा आश्चर्य कहे ठाकुर आपन सहित आपन केते बेले गले आपण सहित थिला केते बेले जे आपण भोकरे रहिले आपण तो सब बेले देव घरे से कहले तू कोन भाबुछु तू एकुटिया तू जो कलेक्शन करिया पई जाउछु मु कोन तो सहित नाही से दिन जड़े भद्र व्यक्ति घर को दिन दी पर जाइलु से भद्र व्यक्ति तोते गाड़ी देला लड्डू खाइबा पई कहला मोर लड्डू खाइबार केते इच्छा थिला किंतु देखिला बेले तुमे केही भी खाइलो नै पळै आसिलो दीटा कथा सुनाई देइकरी आ मु से दिन भोकरे रहि गेली ए कथाटा तुम मुंडा भितरे पसु नै तुमे जाई किना सब प्रायश्चित करबो ताकू क्षमा मागिबो ठाकुरंक कथा सुनी पालित आश्चर्य हो गले कहले ये कौन कला सी तो दीक्षा नहीं साधारण जड़े भद्र व्यक्ति भीषण गाड़ी देछि पुणी ठाकुर कहते पाखे क्षमा प्रार्थना एवं प्रायश्चित कर ठाकुर निर्देश पालन करने पड़ो जहाँ भी हो सी ठाकुर को प्रणाम कले प्रणाम कर आसिले केमिति जीवा ता घर को गले तो हमको गाड़ी खाइबा पड़ो भीषण गाड़ी खाई 10 मिनिट पर्यंत किंतु आउ थे गले केमिति जीवा कौन जीवा सब ग्रुप कर आलोचना कले गले डरी डरी कबाटा किए ठक ठक करी कबाटा करिवो किए फास्ट आगो को बढ़िवो तांको भितरे आलोचना चली थाए रास्ता रे जाउथांती तांको घर को पहुंचला बेल को कबाटा जंदी ठक करी मारी देइछंती भद्र व्यक्ति संगे संग बाहरी गले बाहरी किना कहजंती भाई मते टिके क्षमा कर दो माने आश्चर्य होई गले कहले काहे कि भाई आपन को क्षमा करबा 2 दिन हेलानी तुमको मु खोजुची तुमे कोठु आसीतलो कहार भक्त मु आज पर्यंत जानि नै किंतु तुमको मु पाउ ही नै 2 दिन हेला कहले काहे कि कहले नहीं से दिन तुम जो दिन आसील मुझे गाड़ी दौली से दिन मो स्त्री कैंसर 3rd स्टेज एवं से जड़े डाक्टर भितर रही तार इंजेक्शन दौले मुझे गाड़ी देली ए कथा जिते शुणिला से डाक्तर महाशय कहते जे जिते बड़े जी तुम घर को आसो गोटे भिकारीटा भी आसुना कहीं सहृदय सम्मान सहित अतिथि भाविकारी किसी ना कि गोटे देव आ तुम्हें ठाकुर मागिबाई आसते आ तुम्हें देखला बेलू घौड़ाई देल तुम्हें यार पापर अधिकारी केते तुम्हें जानिछ एई तुम मंगल भी होता ये जो गुरु भाई मान तुम जब दे ताहले बोधे तुम दुख कष्ट जंत्रणा तुम लाघव होता पारे तुम स्त्री भी भल हो जाई पारिथांते सी तो जानते से समय कैंसर कौन ट्रिटमेंट नाला 3rd स्टेज मृत्यु माने सुनिश्चित जहाँ भी हो डाक्टर सार को कहले जे सार मोर तो भूल हो जाए बर्तमान कौन करी कहले तुम ठाकुर पाखे अर्घ रखी दियो हे पारे जो परम पिता तुम कथा शुणी पारती जाइकिना ठाकुर घरे अर्घ रखी देते 1000 टଙ୍କା एवं से दिन मन भितर थाई जदि केमिति देखा हुआ से गुरु भाई मान को पैसाटा मुझे अर्घ पैसाटा मुझे किंतु से दिन तो देखा है नहीं किंतु 2 दिन पूर्व माने 45 डेज भितर चली गला 2 दिन पूर्व डॉक्टर सार ए रिपोर्ट नहीं आसी मो स्त्री 70% क्योर हो गला मु आश्चर्य हो गली जो स्त्री मोर मरिबार थिला से क्योर हो जाइछि एवं सेही दिन मु अखिया अपिया विभिन्न लोक को पचारि जे को माने आसीतिले किए आसीतिले तांको टिके खबर मत दरकार जा हो तमे माने आसी गलो आश्चर्य हो गले सब गुरु भाई जो ठिया होते कथा शुणी आश्चर्य हो गले सांगे सांग अर्घ नेले एवं ठाकुर कथा कहले दीटा एवं दीक्षा यही होती श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र राति जिते गोटे चेयरटा शिशुर पानी पड़ुचे से समय ठाकुर राति उठी दिन 12टा बेलू राति 12टा बेलू से समय देखुं से चेयर पर शिशुर पानी पड़ी ठाकुर कांदी पकई कांदिकिना नहीं गोटे यथास्थान सुंदर भाव रखी तार दिन अनंत नाथ राय किशोरी मोहन केष्टदा समस्ते बसी था
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବସିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚେୟାରଟା ରାତିରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ମୁଁ କାଲି ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହେଇନି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଟାକୁ କୋଉଠୁ କାଠ ଆସିଲା, କିଏ ତିଆରି କଲା, ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ବେଳେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଚେୟାରଟା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋ ହତ୍ୟା କରିଥାଅ, ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଥାଅ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଥାଅ, ଏଭଳିଆ ୱାର୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା ବି କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋର ତୁମର ସବୁ ପାପ ତାକୁ ବୁଝିଦେବି। ଏତିକି ବଡ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ରାମ ଅବତାରେ, କୃଷ୍ଣ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ରସୁଲ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କଳି ଯୁଗରେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଲେ, ଯିଏ ଯାହା କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ତାର ପାପ ତାକୁ ବୁଝିଦେବି। କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଥିଲା। এই ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଛବି। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର, ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନିଆଲ ଅଲଗା, ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ଅଲଗା। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ମଦ ଭାଟିରେ ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଦନାମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ହାଇ ଲିଟରେଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବଦନାମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବଦନାମ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଏ କଥା ଗୁଡା ତ ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜାଣିପାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ମୁହଁରେ କହିବି ଠାକୁରଙ୍କର ବଦନାମ କଥା ଏ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଖୋଜ ଖବର ନେଲେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାସ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କଲିକତାର ମାଲିକ ଥିଲା, ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଠାକୁର ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେଉଘରୁ କଲିକତା ଆସନ୍ତି, ଜଣେ ମାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ସେ ରୁହନ୍ତି ମାଲିକ ତାଲାରେ। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଖୋଜ ଖବର ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ଯେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବେ ସବୁ ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ, ସବୁ ଦୁର୍ନାମ କଥା ଗୁଡାକ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଭୀଷଣ ମଦ ଖାଇକରି ଯିବି। ଯଦି ମଦ ନ ପିଏ ତାହେଲେ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୀଷଣ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତଗଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡରେ ପଶିବେ କେମିତି, ତାକୁ କେହି ପଶିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ମଦୁଆ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ କରି ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଉ ସହି ନ ପାରି ସିଧା ଠେଲି ଗେଞ୍ଜିକିନା ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛି, ଆହ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଲାଳ ଗୁଡାକ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଛି ଛି କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବାସ୍ନା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସେଟା ମଦୁଆଟା ଗୋଟେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲା। ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମଦୁଆଟିକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଠାକୁର ଯେ, ଏଇ ଥାମ, ତାକୁ ପିଟିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁର୍ଗାନାଥ, ତୁ କାଲି ତୁ ମଦ ପିଇକିରି ଆସିବୁ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିବୁ, ଏ ଲାଳ ଗୁଡାକ ମତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା। ସବୁ ଭକ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ଏ କଣ ଠାକୁର? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବାସ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କାଲି ଆସିବୁ, ମୋ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭକ୍ତଗଣ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ଯାଇଛି ଘରକୁ, ଘରକୁ ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି ଯେ କାଲି ମତେ ସକାଳୁ ଉଠେଇଦବ। ଉଠେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ, ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠେଇବା କଥା କହୁଛ? ଆଜି ତ ଗଲ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ମଦୁଆ, ଚରିତ୍ରହୀନ, ବଦମାସ କହି ତୁମକୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ, ପିଟିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ କାଲି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। এই কথা যেତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, সেই ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସିନା ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ, ପିଟିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠେଇଲେ, କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆମେ ଛାଡି ଦଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଛାଡି ଦଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଛାଡି ଦଉ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ବି ବନ୍ଦ କରିଦଉ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମତେ ସିନା ହାତ ଉଠେଇଲେ ପିଟିବା ପାଇଁ, ଗାଳି ଦେଲେ, ମତେ ମଦୁଆ କହିଲେ, ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ। ଠାକୁର ତ ମତେ ଖରାପ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଆଦର୍ଶ କିଏ? ଏ ମଣିଷ ମାନେ ନା ଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ନା ଠାକୁର? ଆମର ଜୀବନ୍ତ କାଣ୍ଡାରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଆଦର୍ଶ ଠାକୁର। ଆମେ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ନବୀନ ଭାଇ କଥାରେ ଯିଏ ଚାଲିବ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ହେଇକରି ମରିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଯିଏ ଚାଲିବ ଜୀବନ ସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ସକାଳ ହେଇଛି, ଗାଧେଇଲେ ପିଇଲେ, ମଦ ଆଉ ପିଇଲେ ନାହିଁ। ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠି ଠାକୁର ଥାନ୍ତି ସେ କବାଟଟି ଯାଇକି ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କବାଟରୁ ସେ ମା ଜଣକ ବାହାରିଲେ। ମା ଜଣେ ବାହାରିକିନା କହିଲେ, ହେଇ କାଲି ତୁମେ ଆସିଥିଲ ମଦ ପିଇକିରି ନା? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଆସିଥିଲି। କାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ମଦ ମାନେ ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥିଲ ନା? ସେ କହିଲେ, ହଁ ବାନ୍ତି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୁଗା ଯେତେବେଳେ ସଫା କଲି, ମୋର ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଆଜି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଖେଦି ଦେଲେ। ଯେମିତି ଖେଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଗଲେ କୁଆଡେ? ମତେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର କିଏ?
ଠାକୁର ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ଦେଓଘର ପଳେଇଲେ। କହିଲେ କେତେବେଳେ? କହିଲେ ଏଇନା ଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ହେଇପାରେ ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିନାହିଁ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ଟିକେ ବି ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା, କେତେ ମାନେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ଠାକୁର ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସିଧା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରିକିନା ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ। ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଇଆଡେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର, ସେପଟେ କଣ ହେଇଛି, ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ଟ୍ରେନର ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ଗଲା ମୋର ସେ ପୁଅ? ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ହାତଟା ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦା ଏখানে ଆସ, ଏখানে ଆସ। ଦୌଡ଼ିକିନା ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦା ଆସିଛନ୍ତି, ହାତ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। সেই ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଠାକୁର ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାକୁ ଟ୍ରେନକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ କରିଛନ୍ତି, ଦେଓଘର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଓଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତାକୁ କହିଛି ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଡେଲି ଖାଇବୁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଉ ଖାଉ ମଦ୍ୟପ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ମଦ ନିଶାସକ୍ତ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୌପ୍ରତି ଋତିକ ପାଞ୍ଝା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। এই হচ্ছেন শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। প্রত্যেকটি মଣିষ জীবনে কিছু না কিছু দুঃখ বিপত্তি অছি, প্রত্যেকটি মଣିষ ভিতরে কিছু না কিছু প্রোবলেম অছি। যদি তাঁকু যদি আমি চিহ্নিথিবা, তাঁকু চিহ্নিবা পাই আর সব কিছু আবশ্যকতা বি ନାହିଁ। আমি आम महाभारत आम समस्ते जाचे जे अनुशासन पर्व 986 पृष्ठार भी लिखाई, माड़िकार लिखाई, विष्णु सहस्र नाम कैसेट्रे भी लिखाई। से समय श्री ठाकुर नर शरीर जिते लीला करुले, महात्मा गांधी आरंभ कर सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु चित्तरंजन, आमर बीपी झा, केते लोक महान महान लोक आसी श्री ठाकुर को परीक्षा करते नर शरीर जिते स्वयं प्रभु नर शरीर छाड़िकिना गले, परम पूज्यपाद बड़दा प्रत्येक जिनिस आचरण करकिना देखैदेले। जेतेबेले दादा आसिले, केंद्र मंदिर बिहार दीक्षार संख्या पूरा व्यापक भाव में प्रचार प्रसार हैला एवं जो जो जगह श्री ठाकुर परम पूज्यपाद बड़दा जाइते से मंदिर हो गला। एवं जेतेबेले वर्तमान आचार्य देव प्लावन चुटीची, आज खाली आम जो मैंने पछरे रही जाइए रही जीवन सारा परिवार किसी परिवर्तन हेबनी। ठाकुर कौन विधान देना, दीक्षा नेला परे मनीष कौन विधान पालन करने ठाकुर निर्देश देना कहीं भी करना, मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन। आम जो यूट्यूब रे जते सब बाबा माने मेडिटेशन करूँ सिस्टमेटिक ठाकुर सजेकिना आम भावु दीक्षा नेला परे बोधे एगुड़ाक सब ठाकुरंकर काम, कौन ठाकुरंकर काम ना, ठाकुरंकर गोटे काम मनीष को बंचेबा, मनीष को सद रास्ता नेबा, मनीष को प्रेम करवा, एटा ही श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर काम, बाकी कौन काम ना। आ जहाँ भी विधान देइछन्ति प्रत्येक जिनिस वेद वेदांत शास्त्र पुराण देइछन्ति, एपटू सेपटू कौन जिनिस ना। जहाँ भी से गुड़ाक मुझे गोटे गोटे कथा कहबी, आम जे गुरु ग्रहण कर आवश्यकता कहीं आम जाचु गुरु गीतार लिखाई एवं वेदर भी लिखाई, जिते पर्यंत जड़े गुरु को ग्रहण करना सेते पर्यंत कौन देवादेवी पूजा पाती। से शिव और पार्वती बसी था, पार्वती प्रश्न कर प्रभु मनीष मैंने एत देवादेवी को पूजा कर जन को पूजा कले सब 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे, यहाँ कहतु। से स्वयं शिव पार्वती को कहते कौन कहते आम समस्ते जाचे। तापर भी आम किए कह मु दीक्षा नेबी नहीं, किए कह मो गुरु ग्रहण करी नहीं, एगुड़ाक मत पालन करार नहीं, एटा बहुत झंझट जिनस अच्छी। सका उठब किए क्या आज जिते सुगर पेसेंट होते डाक्तर कह सका मर्णिंग वाक कर, से आम मुंडा बथा हम बचापी। कि ठाकुर जे रोग न हम ता आगु विधानटा देते से कथा आम मुंड भितर पशेना, से जिनस गुड़ाक आम मुंड भितर पशेना। से दिन जितेबले एक कथा प्रश्न कले से शिव कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ताले गुरु को पूजा कले सब 33 कोटी देवादेवी परम ब्रह्म माने सृष्टिर तत्वर मूल ज्ञान जहाँ पाखे अच्छी सी ही परम ब्रह्म। जे सृष्टि रचना कर छड़ा कहार सृष्टिर तत्व अच्छी कि कहारी पाखे ना, ओनली स्वयं विष्णु। तेणु तांकु धरिले आम सबू देवादेवी पूजा हो बोलिकिना से श्लोक मध्यम आम जानू, ब्रह्मा भी पाइबे, विष्णु भी पाइबे, महेश्वरी पाइबे, समस्त देवादेवी पाइबे। पुणी प्रश्न करुछन्ति जे मनीष कहार मंत्र जप करिवो, एगुड़ा सब ऋग्वेदर अच्छी, यजुर्वेदर अच्छी, गुरु गीतार अच्छी, एगुड़ा सब जानिबार आवश्यकता रही। मंत्र मूल्यम गुरु कृपा, मंत्र मूल्यम गुरु वाक्य माने जहाँ निर्देशित से मंत्रटा को जप कले, गुरुंकर निर्देशित मंत्रटा को जप कले जाइकरी सबू देवादेवी पाइबे। आ सेटा ही श्रेष्ठ, गुरु निर्देशित मंत्र ही श्रेष्ठ, ता छड़ा आ किछि नुहे। आपन को शनि दशा लगी कौन मंत्र दरकार नहीं, धन लक्ष्मी मंत्र आवश्यकता नहीं,
ଗ୍ରହ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଜପା ନାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ଜଣେ 24 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରେ ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ এই যে গুরু নির্দেশিত মন্ত্রকু জপ করা বেদ কথা কହୁଛି। তাহলে গুরু যে রাধা নামটা আজ ଦେଇଛନ୍ତି এটা আজ দেখবে সব মুনি ঋষি মানে সব করছেন। ইউট্ୟୁব খুলিলে এই রাধা নাম হি সব জপ করছেন। প্রেমানন্দ মহারাজ রু আরম্ভ করি সবু মহারাজ সেটে ঠাকুর কোনসি এপটু সপটু বিধান দেই নাহান্তি। আগরু বি কইলি প্রত্যেকটি জিনিস বেদ বেদান্তরু ଦେଇଛନ୍ତି, শাস্ত্ররু ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁରାଣରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଶତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରୁ ମୁଁ ଅକ୍ରଦି ମୁଁ ଅମାନି ମୁଁ ଅକ୍ରଦି, କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବୁଝା ହେଇଛି? ଅର୍ଜୁନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଅମାନି ବିଷୟରେ କିଏ ବୁଝେଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୀତାରୁ ଆସିଛି, ଶତ ଅନୁଜ୍ଞା ପୁରାଣରୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଦେଲେ କୋଉଠି? আজ শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র প্রত্যেকটি জিনিস শাস্ত্র মতরে শ্রী ঠাকুর যেতিকি বিধান দিয়েছেন মুনি ঋষি কু বাদ দেই নাই। মুনি ঋষি মানে যাহা যাহা পালন করুଥିଲେ সেই সেই জিনিস গুড়াক আমি সমস্তে পালন করুছে। আজ আমি যে মুনি ঋষি মানে পালন করুଥିବା জিনিস গুড়াক যে বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পুরাণরে সব রয়েছে এই মুনি ঋষি মানଙ୍କର এইগুড়াক আছে। আমি যেতবে আমি অলগা কৌশি নাম জপ করুনা, আমি কৃষ্ণଙ୍କ নাম জপ করু। আমি যেতবে আমি করু কোন জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে এই যে কৃষ্ণଙ୍କ নাম জপ করা কথা সকালে এবং সন্ধ্যারে বি আমি এই নামটি জপ করু। তাহলে আপনার চিন্তা করতু ঠাকুর কোণ এপটু সেপটু অলগা সনাতন ধর্মটাকে যদি ঠিক ভাবে জন পালন করুথায় সি হল সৎসঙ্গী, তা ছড়া আর কেই নুহে। এই যে ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠিবা এই যে সব নাম সংকীর্তন করা হরে কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করা কথা কুহছি। হরে কৃষ্ণ মন্ত্র চৈতন্য মহাপ্রভু বহুত ভাবে বিস্তারিত করে এবং এই হরে কৃষ্ণ মন্ত্রটা আমি সমস্তে জানিছে যে আজ দেওঘরে বি আজ বহুত মন্দিরে বি প্রত্যেক সন্ধ্যা বেড়ে প্রার্থনা করে আমি জপ করুছু। তাহলে সৎসঙ্গ অলগা সংস্থা হেলা কোউঠি? সৎসঙ্গ কমপ্লিটলি সনাতন ধর্মটাকে পালন করুছি, কমপ্লিটলি বিধান অনুসারে পালন করুছি। এপটু সেপটু কৌশি জিনিস নুহে। আমি যে গুরু বন্দনা করুছে যে অখণ্ড মণ্ডলকারম ব্যক্তম যেন চরাচরম মন্নাথ আসি জগন্নাথ মদগুরুষি জগৎগুরু এগুড়াক সব আসিছি কোউঠু? এগুড়া সব যজুর্বেদরু আসছি, ঋগ্বেদরু আসিছি। আমি ভাবো যে এগুড়াক বোধে ঠাকুর নিজে বনেইকিনা দিয়েছেন। না, প্রত্যেকটি জিনিস ঠাকুর বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পুরাণ প্রত্যেকটি জিনিস সিস্টেমেটিক দিয়েছেন। কৌশি জিনিস এপটু সেপটু কৌশি জিনিস ନାହିଁ। তেণু তাপরে পার্বতী প্রশ্ন করছেন যে প্রভু মনিষ কাহারকু পূজা করিব? ঋগ্বেদরে লেখা আছে পূজ্যম গুরু পাদম। তাহলে দেখন্তু গুরুঙ্কর পাদকু পূজা করিবা কথা কুহাଯାଇଛି। পুଣି পার্বতী প্রশ্ন করছেন যে কাহাকু ধ্যান করিব মনিষ? ধ্যানং মূল্যং গুরু মূর্তি। তাহলে চিন্তা করন্তু গুরুঙ্কর মূর্তিକୁ ধ্যান করিবা কথা বেদ কହୁଛି, শাস্ত্র কହୁଛି, পুরাণ কହୁଛି। তাহলে আপনি নিজে চিন্তা করন্তু এই যে শাস্ত্র পুরাণ কৌশি জিনিস অলগা নুহে। বেদ বেদান্ত পুরাণর কৌশি অলগা জিনিস নাই। প্রত্যেকটি বিধান শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র গুরু ভাবে আসে সমস্ত গোটে সিস্টেমেটিক তাকে তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি বুঝিবা ভুল। এই যে শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আসিলা পরে আমি যে বিধান গুড়াক আমি পালন করছে এগুড়া এপটু সেপটু কৌশি জিনিস না। শ্রী ঠাকুর ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্মগ্রহণ করতে। ব্রাহ্মণ মানে প্রত্যেক দিন শালগ্রাম পূজা করা কথা। আমি যেতবে দেওঘর যা আমি সমস্তে দেখা বেদ ভবন গোটে শালগ্রাম অছি, চন্দন এবং তুলসী পত্র দিয়ে পূজা হুয়ে এবং অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ মানে পূজা করুলে এবং আমার যে দেওঘর যাতে সে দেখিবে সেইটা হোম যজ্ঞ বেদ বেদান্ত পাঠ হুয়ে সে বেদ ভবনে। তাহলে সৎসঙ্গ অলগা সংস্থা হেলা কোউঠি? প্রত্যেকটি সনাতন ধর্মর যাহা যাহা বিধান আছে প্রত্যেকটি শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সিস্টেমেটিক দিয়েছেন। মুনি ঋষি পরম্পরা সিস্টেমেটিক দিয়েছেন। শ্রী ঠাকুর যেতবে আসলে এই যে মুনি ঋষি সাধু সন্ন্যাসী মানଙ୍କର যে পরম্পরা কথা মু যে কହୁଥିଲି এই যে বেদ বেদান্ত কথা মু যে কହୁଥିଲି ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି କିନ୍ତୁ ମୋର କାହିଁ କିଛି ହେଲାନି। ଏଇ ତ ସବୁ ଦୁଃଖର କଥା যে যে শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କୁ বুঝিপারি না সেই ভিতরে এই প্রশ্নটা আছে। মনিষ জীবনের কর্মফল মনিষ জন্ম হেলা মাত্রকে সে নেই করি আসে। মনিষ কর্মফল সে নিজে নেই করি আসে। দিনে বসি থাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবকী। যুদ্ধ সরি যাই থাকে মহাভারত যুদ্ধ এবং দেবকী প্রশ্ন করুথান্তি যে পুয় তু তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক। পচারুଛନ୍ତି পুয় তু তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক, মু যে 14 বর্ষ কারাবরণ কলি তো টিকে পুয় হিসাবে দুঃখ আসিলা নাই? দেবকী শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্ন করছেন কেতে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক সি চাইলে যে দিন জন্ম হয়ে থাকে সেই দিন কারাগার কংসকে মারিকিনা বঞ্চাই পারি থাকে
किंतु से कहीं बंचेले नहीं यही प्रश्न करुँच देवकी स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण को जितेबाला महाभारत युद्ध सरी यही प्रश्नटा जितेबाला करवा समय प्रभु श्रीकृष्ण कौन कहते जानते जे कहते पुओ मु तो जानी जे तू विश्व ब्रह्मांडर मालिक कहीं तू मते रक्षा कलु नहीं कह श्रीकृष्ण कहते माँ मु जितेबाला रामचंद्र ही जन्म ग्रहण करी तू से कैकेयी हो जन्म ग्रहण करू तू मंथरा सहित कथारे पड़ी तू मते 14 वर्ष बण को पठे देइथिलु मुझे खाली गडरे चलिली खाली पादरे चलिली केते मो सीता हरण हे गला खरा वर्षा शीत बण जंगल रे बास कली फलमूल खाइली केते कष्ट पाइछि तू तो एटा जानिछु तार कर्मफल ए जन्म रे तते भोग करिवा पई पड़िबो केते गुरुत्वपूर्ण कथा आमे ठाकुर को धरी सारिला परे मध्य आमे भितरे भाबु जे ठाकुर आम सहित नाहांती कहीं आमर बहुत दुख आमर बहुत कष्ट आमर बहुत जंत्रणा बहुत गुरु भाई माँ माने जेतेबेले बहुत दुख कष्ट ताड़ना रे पड़ती गोटे कथा मने रखिथिबा दरकार पूर्व पूर्व जन्मर कर्मफल शिशि ठाकुर निजे आम सहित रही तार खंडन कहउचंदी जेतेबेले एई खंडन गुडाक हेइजिवो हेइ पारे आर जन्म आमे सुख शांति रे रहिबा आर जन्म तो केही देखि नाहांती तने आर जन्म किए आर जन्म होची मोर संतान माने मु जदि सत रे थिबी मु जदि ठीक रे थिबी ताने मोर संतान माने ठीक पथ रे जिवे मु जदि मद्यप चरित्रहीन बदमाश डकायत लंपट थिबी मु जदि लोकंकर धन संपत्ति खाई मारी खाई जाउथिबी ताले मो संतान ताहा सिखि किना गला ताने मोर जो पर जो मोर रक्त जो संतान मोर जिन ता भितरे अछि एवं सेमाने भी तद्रूप हेबे नरक जीवन यापन करिवे तेणु एई जो सत पथरे चलिबा कथा कुआ होछि सत कर्म करिबा कथा कुआ होछि एई सत कर्म कले हमर नेक्स्ट जनरेशन से भाया तद्रूप हे सेवा मनोवृत्तिर जन्म ग्रहण करेंगे मनीष को बंचेवा कथा से बुझीपारे जिते पर्यंत आम जीवन में गुरु नहांती सेते पर्यंत परिवार रे विशृंखला सृष्टि हेब आम जाचु कहीं आमर सार आसी जाइछन्ते तेणु सी भी पदे कहे समय को लक्ष्य करकिना अल्प बहुत मुझे मोर वक्तव्य शेष करी जीवंत कथा कहि परिवार केमिति हेबा दरकार श्री ठाकुर आम परिवार को केमिति चाहिए ये जानिबा दरकार रामायण रो गोटे कथा कहि से दिन भरत आसुचंती वैशिष्ट गुरु वैशिष्ट सहित आसवा भितर रास्तार पड़े नंदीग्राम रे तांकर पूर्वज अज बड़ी भागीरथी एमानकर सब मूर्ति अच्छी सेठी आरती करती तापरे राज दरबार को से पसंदी नंदीग्राम रे जेतेबेले आरती करूचंती भरत देखुचंती तांकर पिता दशरथंकर मूर्ति अच्छी तांको हाथरू थाळीटा पड़ीगला आश्चर्य हो गले कहले এই जो थाळीटा हाथरू पड़ीगला कहीं पड़ा पचारे जो गुरु वैशिष्ट से कहते भरत कहले पितांकर केबे देह त्याग है जे एठी तांकर मूर्ति तैयारी होईछि सेतेबेले कहले ए किछि दिन हला मृत्यु हो जाईछि तांकर कहले कहीं जे नहीं तुम माँ प्रतिज्ञा करथिले 14 वर्ष तुम भाई रामचंद्र वन को जिवे एवं तमे राजा हब सीधा दौड़िले कैकेयी पाखक जाइकिर माँकर गोड़ धरिक भव होकर कांदी पकेले देवता तुल्य मो भाई तुमे ताकू बण को पठेदेल मु कदापि राज दरबार में बसबी नहीं राजगादी में बसबी नहीं आज कौन एमती भाई मिले गोटे भाई संपत्ति आ गोटे भाई को हत्या करुच्ची किंतु से समय के शिखा दरकार रामायण तो समस्ते मुखस्त कर रामायण तो परायण बहुत होची भागवत होची बहुत परायण बहुत जगह संकीर्तन होची आचरण कहीं मनीष जीवन रे आचरण कहीं श्री ठाकुर को जिते पर्यंत गुरु भाव में ग्रहण करना आचरण केबे हेबो नाही कदापि हेबो नाही तेणु श्री ठाकुर को धरी सारा पर आचरण देखा जाए तापरे भरत तिनी तिनी माँ गुरु एवं सैन्य सामंत सबू गले रामचंद्र को फेरई आने जिते रामचंद्र को फेरई आने गले रामचंद्र गोटे कथा कहले जे पितृ सत्य पालन करी केते गुरुत्वपूर्ण कथा आज जदि बापा कहे देह खराब अच्छी दाने मेडिसिन आनीदेबू ना नहीं सान भाई सहित पढ़ी बुझे ये आंसर मिलूँ पुआ मान पितृर सत्य पालन करवा से शिखेदेले पुअर कर्तव्य पितांकर सत्य पालन करवा पुत्रर कर्तव्य तेणु ये पुत्र सी आसिले ना से तो गुरु भी थे से तो सबू ज्येष्ठ जो सब थे कहीं गुरुंर सत्य पालन करके से देखईदेले आसिले भरत आसिक नंदीग्राम रे गोटे कुड़िया घर तैयारी कले रामचंद्र जमी बकड़ पिंधुले जमी फलमूल खाऊले जमी रोते से गोटे कुड़िया घर तैयारी कले एवं से रहिले दिने राति जब देखुं गोटे झील पिलाटी छात उपर बुलूची राज दरबार उपरे सेतेबेले जेतेबेले कैकेयी कौशल्या मैंने सब देखिले से भाविले मध्यरात्रि रे किए गोटे नारीटे बुलूची जाइकिना जेतेबेले देखिबा पई चेष्टा कले सेमांक भितरे भय भी थिला काले कोनोसी शत्रु केही नाहांती तो जेतेबेले जाइकिरे देखुचंदी मांडवी बहुत लोक जानती सुतकीर्ति कथा जे शत्रुघ्नंकर स्त्री मांडवी होचंदी भरतंकर स्त्री तो जहाँ भी हो से मांडवी से ठिया होती एवं मांडवी को प्रश्न करुँच जे माँ तू एते राति रे कहीं कहीं छात उपरे अछु से मो स्वामी शुई ना जदि शुई ना तू तार रूम को जा
से कहले नाई स्वामी राज दरबार रे नहांती ताले अछि कोउठी कहले नहीं देखो अनति दूर रे नंदीग्राम सेठी अछि कहले तू केमिति जानिलु से सुई नहीं कहले देखो सेटा गोटे प्रदीप जळुछि एवं सेटा जेते पर्यंत लिभि नहीं मो स्वामी सुई नांती केते गुरुत्वपूर्ण कथा स्वामी सुई नांती मध्यरात्रि पर्यंत स्त्री जने चेताई रहिछि आमे जदि सत्संग को जाइथिबा 12टा गुटे हेतिबो आम स्त्री खाई पी किना सुई पडुछि हाँ कि नहीं किंतु सेते बेले देखंतु केमिति केमिति स्त्री हेबा दरकार केते आश्चर्यजनक कथा एवं सेठी जेते बेले ठिया आइछन्ते एवं पचारुछन्ते जे तू गलुनी तो स्वामी पाखरे रहिबा पई से नंदीग्राम को से कहले मां सीता नहांती तिनी तिनी मां कर दायित्व मोर मो स्वामी कहिछन्ते जे तिनी सासुंकर माने तू मां कर सेवा करिवो एमिति कोन बहु मिलिले सासुंकर सेवा करिया भलिया समस्ते ते घर छाड़ी किना पुओ एवं बहु पळै जाउछन्ती बाहर को रहिबा पई सासु को छाड़ी किना मां को छाड़ी किना आज एभलिया परिस्थिति हे गलानी आज मंदिर अपेक्षा वृद्धाश्रम बेसी खुलिलानी ताले चिंता करंतु आजिर परिस्थिति केमिति सेटा रामायण रु आमे कोन सिकिबा ए गुडा को न सिकी राम को पूजा कले फायदा हबो नै राम देइथिबा जे चरित्र गुडा को तांकर चलन गुडा को निज जीवन रे फुटेले राम आम भितरे जीवित रहिबे खाली फोटोटा घरे रखि देले किछि फायदा हबो नै बहुत लोग हनुमान फोटो दुआरे टांगी थांती जे आम घर को भूत प्रेत आसीबे नै सेटे कॉकरोच होगी दिए सेटे झुटपिटी होगी दिए से हनुमान फोटोरे आमर एई भलिया पूजा बहुत लोग सरकार मु देखि जे पाचरी गुडा करे श्रीकृष्ण फोटो गणेश फोटो सब बनै दै थांती सेटे कुकुर भी मुति दिए आमर धर्म होउची एई भलिया आमे एई भलिया भगवान को पूजा करू एगुडा को कहारी नजर रे आसे ना तेणु आमे सस्ता बनै दैछे भगवान को आमे सस्ता बनै दैछे आजिरो डेट रे ताले आपण चिंता करंतु तापरे से जते बेले এই কথা শুনিলা পরে সে কলে মো পুও को देखा करिया पे जीबी কইকে কৌশলা সুমিত্রা রথ মগাইলে সৈন্য সামন্ত को गले नंदीग्राम रे जाई किना जते बेले देखुचंदी से समय शत्रुघ्न बसचंदी तांको कोଳରେ मुंड देई किना बसिचंदी ये सुईचंदी हमर भरत शत्रुघ्न आउसी दउचंदी केते सुंदर शत्रुघ्न आउसी दउचंदी केते सुंदर सेई समय रे देखि तांको आखिरु लुह गडी जाउची आजि सेमिति भाई मिलिले कि जे छोट भाई बड़ भाई को आंसी दबो हाथे जमी पाई केस माली मकरदबा हाण कट हो जाउची ताने शिशि ठाकुर को धरी केमिति परिवार हेबा दरकार एइटा हमें शिखिछे दादा समय हेले मते कहिबे सादेली जा भी हो एठी जो माने उपस्थित अछंती अनुपस्थित अछंती समस्तंकार पंचमहाजीवन इष्टिभूत हो समस्ते शांति शक्ति रे रामय जीवन यापन करंतु एवं समस्ते दीर्घायु होंतु भगवान को बुझा चेष्टा करूँ बहुत रिसर्च करने पड़े जिते पर्यंत आप शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र को बुझी ना जानी ना आपण भितर द्वंद्व रुख आसू कष्ट आसू ए जीवनटा दे देखु आउ दरकार हेनी आपण बहुत भाग्यवान जे पूर्व पूर्व जन्म आम बहुत पुण्य करते माने कि मुझे जड़े भाई को कहूली माँ को कहूली 40 कोटी स्पाम गोटे मातृगर्भरे थाए 40 कोटी भीतर गोटे आम चयन होइछे जो जन्म होइछे जो माने हमर डाक्टर भाई माने एठी उपस्थित अछंती से माने जानि छंती 40 कोटी स्पाम रु 4 कोटी जरायु स्पाम भी थाए 4 कोटी जरायु स्पाम भी थाए आ सेई स्पाम भीतरु आमे जणे जन्म होइछे 40 कोटी स्पाम रु ताले परम पिता को दया रे आमे आज जन्म होइछे जे पूर्व जन्म रे किछि गुटे भलो काम करिथिले बोली किना नले ए जीवनटा आमे पाई थांते नै आज बंचिछे तांको दया रे काली मरिबा भी तांको पाखु जिबा ताने ए जो जन्म आ मृत्यु भितर आमे जो मोहमाया रे फसिकिना रहिजे ताकु त्याग करिया पई चेष्टा करंतु आज आमे हिंदू घरे जन्म होइजे काली मल्ला परे मुसलमान घरे भी जन्म होई परिबा ख्रिस्टियन घरे भी जन्म होई परिबा हमर कर्म फल नै करी आमे जेमिति करिबा सेमिति पाइबा तेनु ए मनीष को ठाकुर कोनोसी विभाजन करि नांती भलो कर्म करंतु भलो घरे जन्म होबे आउ थरे आपण माने परम पितांक निकट प्रार्थना जणाय जे समस्त दीर्घायु हुअन्तु शतायु हुअन्तु समस्त चिरंजीवी हुअन्तु एति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दान श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य भंगराधोचरण प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री अरविंद श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम उपस्थित समस्त कर्मीवृंद उपस्थित समस्त गुरु भारती मंडली कल्याणमयी मातृमंडली समस्त को मोर आंतरिक जयगु खूब सुंदर भावे यही समारोह श्रेय हो समस्त
जेहेतु मुख्य पुरोधा जो कथा कहते जे दायित्वटा मोर वास्तव में केवल नाग मात्र मु अच्छी किंतु आपण मैंने समस्त मो पक्षे अच्छा सारा गंजाम जिलार समस्त कर्मी समस्त सहयोग हाथ थिबा जोगु ही उत्सव साफल्य मंडित हो आज हूँ बसंत पंचमी यही बसंत पंचमी आपण मैंने जानते बहुत माने जोग अच्छी विवाह प्रतिष्ठा व्रत समस्ते से व्यस्त अच्छा सत्वे भी आपण मैंने बहु कष्ट स्वीकार कर आसुँच ये उत्सव को उपभोग करने सहित आम मान उत्साह प्रदान कर आपण मान से उत्साह बिना उत्सव कस्मिन काल भी संभव नुह आपण मान अनवरत चेष्टा यही गंजाम जिला स्तरीय जो उत्सव आपण स्नेह प्रीति भल पाइबा भितर ही आम बांधि रखी अनेक दूर जिलार कोण अनुकोण आपण मैंने समस्ते आसुँच खरा अधिका हो कष्ट सहित बसी पीवाई ठीक रूपे आम पानी परिवेशन कर सत्वे मनर जो एकाग्रता सहित प्रभु पाखे बसुँच से गोटे जिन ही बांधि रखी भल पाइबा जे मुझे भल पाए यहाँ हूँ तार प्रतिपादित होने श्रद्धार सहित श्रीचरण में बसी या बड़ खुशी और आनंदर कथा कौन आपण मान श्रद्धा भल पाइबा ही आम मान प्रेरणा आम मान उत्साह आगामी वर्ष जमी आहुरी सुंदर भाव करवा चेष्टा करवा जमी आपण मान कौन से कष्ट न हुए समय बहुत स्वल्प अच्छी जेहेतु आम गण आउ जन भी कथा देते आसवाई आमर मान्यवर मंत्री समय भी हो आसला बहुत समय नौ बहुत मान्यगण व्यक्ति अच्छा परवर्ती आलोचना से रखिए जेहतु आपण मैंने जानते प्रोग्राम आम सब देखुं आपण मैंने शुणिले ही आनंद लगे ठाकुर कथा जिते शुणिले भी से शुणा इच्छा लगुच परिशेष आपण समस्त मंगल कामना कर समस्त खुशी रुहतु आनंद रुहतु आ गोटे अनुरोध रहा जो मैंने भी आते भी कष्ट हो कष्टा बहन कर उत्सव मोर ये उत्सव जिते भी जहाँ भी असुविधा हो सबू जाक जमी मुझे सही बही नहीं पारे से चेष्टा करवा जमी अन्य जो मैंने अच्छा से भल भल उत्सव को उपभोग करें विशेषकर भलेंटियर भाई मैं अनुरोध कर पानी भीतर को सप्लाई करूँ जो मैंने खरारे बसुँच पानी अंदर पी पारे जय गुरु मंच उपर मात्र पाखापाखि 2 मास तले परम पूजा श्री श्री आचार्य को आम दर्शन करते उपस्थिति आम भितर एभली आनंद सृष्टि करथिला भक्तिभाव सृष्टि करथिला जार परवर्ती अवस्था मुझे देखिपुची आपण भितर मात्र किसी दिन पर आपण मैंने बहु संख्यार आसटा ही सूचय दिए जे आम ठाकुर के भल पाऊ आचार्य के भल पाऊ ये भल पाइबाटा हूँ मनुष्यर असल संपद ठाकुर कहते भल पाइबाटा मनुष्यर असल संपद हूँ भल पाइबा जाओ कथा बढ़ार किसी ना आमर नवीन दा तो बहुत भल सुंदर भाव आलोचना कले आ मुख्य अतिथि जी आसते सी मत किसी टिप्स देले जो श्रृंखलित नियंत्रित जीवन यापन करने सत्संग दरकार शांति आनंद पाइबा सत्संग दरकार आज सारा विश्व में समस्ते गोटे कथा अनुभव कर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग अनुष्ठान एभली अनुष्ठान आ भितर जे प्रवेश कर सी ही जापर जे प्रवेश करनी जापर ठाकुर कहले कम टू मी डू अकॉर्डिंगली एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू तुमर पाइबाटा कहीं बंद करें कहीं रोकीपर ना कहीं बाधा सृष्टि करें कि मो पाक आस मुझे कह कर एवं सबुड़ा तुम जहाँ पाइबा कथा तुम पाइबे कहीं आम अनुभूति आप बहुत संख्या उपस्थित अच्छा समय अतिक्रांत होमर किशोर कार्यक्रम अच्छी युव सम्मेलन अच्छी मातृ सम्मेलन अच्छी तेणु मु केवल मोर दायित्व हूँ कौन ना आज जो उत्सव कराई या पछरे अनेक कर्मी दायित्व निभे विशेषकर गोटे उत्सव करने समस्त साहाय्य सहयोग दरकार पड़े
विशेषकर आम जो बसीचु ये ब्रह्मपुर म्यूनिसिपालिटी तरफ आम जगटा आमको से तेणु मुझे धन्यवाद देवी। जिला प्रशासन सदाबले आम सहयोग कर धन्यवाद देवी। पुलिस प्रशासन ISC गोपालपुर लॉ एंड ऑर्डर मुझे धन्यवाद देवी। वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपालिटी सैनिटेशन ये समस्ते आम सहयोग कर लाइट एंड साउंड टेंट आमर वॉलंटियर माने ये समस्त को मुझे अशेष धन्यवाद जनाऊँ। आप समस्त शांति सृष्टि कल्याण परम पिता डाक प्रार्थना कर जानती प्रत्येक वर्ष आम गोटे मैगजीन बाहर ये मैगजीन स्वतंत्रता गोटे रही अति सुंदर भाव आम चेष्टा करूँ। और नवीन भाई किसी दायित्व नहीं करती आप अनुरोध गोटे गोटे मैगजीन निश्चय नहीं जी। आज समस्त गहन समस्त उपस्थिति रे एक विशेष परिवार उपस्थिति आज भव्य कार्यक्रम आम समस्त पाखे आगे चारि पाखे सब बेले जे उपस्थित थांती आमको मार्गदर्शन करने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सामने आपण मैंने समस्त उपस्थित अच्छा माँ एवं बड़दा एवं आज दिन में समस्त कार्य आम बुझुवा आचार्य महोदय एवं समस्त ये परिवार समस्त सदस्य वृंद मत जिते आज श्रीमंदिर 25तम प्रतिष्ठा उत्सव अनुष्ठित होची विवेक विहार रे समस्ते समवेत होते आप आसवे मु सौभाग्य को कहीं हाथ छड़ा कर भावी पारु पर्यंत चेष्टा कली जमी पहुँचापी ठाकुर जी मत पहुँचेले तो अनुरोध रहा जे किसी कहवाई मु शुणा इच्छा थिला कार्य व्यस्तता तो निश्चित अच्छी सबू कार्य को आम मानकर कार्य को सुनियंत्रित भाव श्रृंखलित भाव किभली करिपारिबु तार प्रथम चरण यही कार्यक्रम रे जोग देला परे आमर भलिया व्यस्त बहुल रहिबा को आपण दायित्व देथिबा व्यक्ति माने निज जीवन को मत श्रृंखलित भाव काम लगे पारे यू आमर योगा जो योग कथा कहुच्छी जे योग चित्तवृत्ति निरोधक इति योगा योगा युज्यते योगा योगा कर्मश कौशलम मध्य योगा आम कर्म किंतु ठीक भाव करवा ताहा भी दरकार एवं आज गोटे एमती मुहूर्त एमती गोटे दिन जे ठाकुर जी सहित आम समस्ते जोड़ी हवा मुहूर्त अच्छा तो ये मध्य परम योगा ये आचार्य ठारू शुणुलु नवीन आचार्य ठारू एवं नवीन आचार्य को तांकर महत बाणी रखिला समय रे तांको ब्रेक देवाक पड़ता जोड़ा मो पाई निश्चित भाव दुखर कारण शुणा जो आवेग हो निर्देश हम निज वाक्य को विराम न देकिन टे कमेवाई सेटा गोटे वक्ता बड़ा कष्टर कथा कारण जो जोड़ी हो जाइए वक्ता सहित श्रोता जोड़ी हो जाइए से समय ब्रेक पड़ा बड़ा कष्ट से निश्चित भाव मुझे क्षमा चाहूँगी समस्त को धन्यवाद देवी जे आपण मैंने निज निजर जीवन समय देइछन्ते महत काम सत्संग एमती गोटे मंच जो मंच रे आम जीवन सुनियंत्रित एवं सुशृंखलित होमर दिनचर्या एवं आमर जीवनचर्या मध्य अन्य बाटर परिचालन हो
ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କତିପୟ ଲୋକ, କିଛି କତିପୟ ସାଧକ ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିଦେଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବିନା ପତ୍ର ବି ହଲେନି, ସେ ସବୁର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଜାଣିଦେଲା ପରେ ସେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏତେ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଦେଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ସିଏ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭାବିଲେ ନା ନା, ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଆସିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ହେବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର କିଛି ମିଶାଇବା। ଏବଂ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଶାଇକିରି କିଛି କହିଲେ, ଚମତ୍କାର ସତ୍ୟ, ଚମତ୍କାର ଆଉ ଟିକେ ମନଗଢ଼ା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେଭଳିଆ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ରଖୁ ରଖୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜୀବ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଜୀବର କଥା କହୁଛି, 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବ ମଧ୍ୟରୁ 83,99,999 ଜୀବ ଗୋଟେ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ଗୋଟେ ପାଖେ, ଯେଉଁ ଜୀବ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧୀଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାରଣକୁ ତାରଣ ମାରଣକୁ ମାରଣ କରି ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାହା କରିପାରିବି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ସମ୍ଭବ କରିବା, ଅନୁପଯୋଗ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆମେ କେବଳ ଆଉ କିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିଥାନ୍ତି ନା ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ ଭାବନା, ସକଳ ଜୀବ, ସେ ଜୀବ ନର କି ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଇତର ଜୀବ, ଏ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବ, ଏ ସବୁ ଜୀବର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଜଣେ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା, ମୋତେ ଭଗବାନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଟିକେ ହଟିଗଲି, ମୁଁ ମୋ କଥା କଲି, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବ ତାକୁ ରଖିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କୁକୁର ଭୋକିବ ତାକୁ ସେବା କଲି, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ମୋର ସେବା କରେ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ତାକୁ ହିଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ମୋର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମାଜ ଅର୍ଥ ମଣିଷ, ଏ ଜୀବ ଜଗତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷ। ମଣିଷ ମାରିଲା କିଏ ମଣିଷ, ମଲା କିଏ ମଣିଷ, ଧନୀ କିଏ ମଣିଷ, ଗରିବ କିଏ ମଣିଷ, କହୁଛି କିଏ ମଣିଷ, ଶୁଣୁଛି କିଏ ମଣିଷ, ମଣିଷ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଣିଷ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହଟିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଟିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ବସୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ହଟିଯିବା। ମୋ ପାଖରେ ଜୀବ, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଜୀବ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ସ୍ନେହ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ସ୍ନେହ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତ ପରିପୁଷ୍ଟ ହয়ে ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା? ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିଲେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିଲେ। ଯେଉଁ କଥା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମକୁ ଏଇ ପାଠ ଶିଖା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ବଣକୁ, ସେତେବେଳେ ଭାଇକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି, ରଜା ହେବା ପାଇଁ ଭରତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଭାଇ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଳିଆ ବନବାସୀ ବେଶଧାର ରହିବି, ଭାଇଙ୍କର ଚପଲକୁ, ଭାଇଙ୍କର ଇଏକୁ ମୁଁ ମସ୍ତକ ରଖିବି, ମୁଁ ସିଂହାସନ ତାଙ୍କର ଚପଲକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବି। କେତେ କେତେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ପରିବାର, ଇଏ ଆମର ରାମାୟଣ ଶିଖେଇଛି। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଏ କଥା ଆମେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସେ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦାରା ମୁରା ସୁଜା ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଏମିତି ଭାତୃ ବିଭାଗରେ ହଣାମରା କଟା ସିଂହାସନ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଭାଇ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜ। ଆମ ସମାଜର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା, ପ୍ରତି କଥା, ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଏ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଅବକ୍ଷୟ ଆଡ଼େ ଗତି କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆମ କଥା ସେମାନେ ଭାବି ପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ଏ ସମାଜ, କାହିଁକି ମୋର ମଣିଷ ଭାଇଟା, କାହିଁକି ମୋର ମଣିଷଟା
କାହିଁକି ମୋର ଏଇ ଜୀବର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବଟା କାହିଁକି ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ସେ ପ୍ରକରଣରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଠାକୁରଜୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦୀ କଥା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ତାକୁ ପୁରା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆମର ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ଆମର ସମାଜର ଗଠନ, ଆମର ସମାଜର ଚାଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଯେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଠାକୁରଜୀ ଆଜି ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟଗୁରୁ କହିଦେଲେ ଧଳା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ମୋତେ ତ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଧଳା ପିନ୍ଧେ, ମୋତେ କହନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କି ମୁଁ ହଣି କରିଦିଏ। ହଁଟା କରିବା ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟି ଜଣେ କହୁଛି, ମୋତେ ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତ କହୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟି ଜଣେ ମୋତେ କହୁଛି, ମୁଁ ହଁ କଲେ ଆହୁରି ସାମ୍ନା ଖୁସି ହେବ, ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେବି। ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ତ ପକେଇ ସେଇଟା ଭାବଟା ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ନାଁଟା ପଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ନଚେତ ହେଇପାରିବନି। ଆମ ଜୀବନ କେବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ କେହି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର 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 ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ସେଇ 18 ଅଧ୍ୟାୟର ସେ ଗୀତା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଘୁଷି ଦେଇଥିବା ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବି ଆସିବନି। ଖାଲି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତା ୟୁତ୍ସଭା ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବନି। ତା ତବର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ସୁଖ ଧରିୟ ତୁଲା ଏକ ଅଙ୍ଗ ତୁଲନ ତାହି ସକଳ ମିଲି ଯୋ ସୁଖ ଲବ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବାନି। ତ ଏଭଳିଆ ମଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ହେଉଥାଉ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୋତେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଭଳିଆ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ କାନ ଶୁଭିଲା ଭଳିଆ ମୋ ବୋଉ କହୁଛି, ଆଉ 4-5 ଦିନକୁ ଶୁଭିବ ଯେମିତି, ସେ କହୁଛି କ'ଣ ହେବ ବିବାଦ ହେଲାନି ଆଉ। ତା ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ମୁଁ ଖାଲି ବାହା ହେଲିନି କାହିଁକି। ମୁଁ କହିଲି ବାହା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେ ନୂଆ ଯେ ବାହା ହେଇଥିବ ତାର ବାପା ମାଆକୁ ଯଦି ସେ ପଚାରିବନି, ମୁଁ ତା ବାପା ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ମୁଁ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଗାଳି କରିବି ସବୁବେଳେ। ମୁଁ କହିଲି କାଲି ବାହା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ଭୋଜି ଭାତ କରିକିରି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଛପେଇକିରି ଡାକିକିରି ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ବୋଉ ପିଲାଟି ଆଣିଦେଲୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ତୁ ଏତେ ମତେ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ ବାପା ମା ପଚାରୁନୁ ନା। ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସିଏ, ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରିଯିବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଡାକେ, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରିଯିବି, ମୋତେ ଭଗବାନ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି, କାଳେ ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ଚଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା କି, ଏଭଳିଆ ଭାବନା ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେଦିନ ଯେ କ'ଣ ହେବ ବିବାଦ ହେଲାନି ଆଉ, ମୁଁ କହିଲି ଇଆଡ଼େ ବୋଉ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲୁ, ଏଇଟା ହେଲେ ଚାଲିବ କି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୋତେ ଗର୍ଭରେ କେତେ ଦିନ ଧରିଲୁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ମାଆକୁ ଏମିତି ପଚାରିବ, ମାଆ ବି ଭାବି ନଥିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣେ ତୁ ନହେଲେ 10 ମାସ 9 ମାସ ନା 10 ମାସ ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିବୁ। ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ପକେଇଦେଲୁ, ଧରି ପାରିଲୁନୁ, ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲୁ। ତ ଚେତା ଆସିଲା ପରେ ତୁ ତୋ ପୁଅ ଖୋଜିଥିବୁ, ତତେ କିଏ ଦେଲା ସେ ପୁଅଟାକୁ। ଯଦି ଏ ପଶୁମାତା ନଥାନ୍ତା, ଏ ପୃଥିବୀ ମାତା ନଥାନ୍ତା, ସେ ମୁଁ ଗଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଅଛୁ ନା, ବୁଲୁଛୁ ନା, ଗଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଥାନ୍ତି। ତୁ ତ ପୁଅ ଖୋଜିଲା ପୁଅ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଇଏ ତତେ ମୋତେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଧରିଛି, ତତେ ଧରିଛି, ନନାକୁ, ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ, ଗାଁକୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଧରିଛି। ଇଏ ଦିନେ ମୋତେ 36 ବର୍ଷ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ 37 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 37 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ଧରିଛି, ଇଏ କେବେ କହୁନି। ତୁ ଗୋଟେ 9 ମାସ 10 ମାସ ଧରିକି ମୋତେ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ମା ଋଣ କିଏ ସୁଝି ପାରିବନି। ସବୁ ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ସଦିଚ୍ଛା ରହେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହା ହଉ, ବୋହୂ ଆସୁ, ଆଉ ସବୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପଳେଇବା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ
ଶୂଦ୍ର ପଶୁ ନାରୀ ସକଳ ତାଡ଼ନା କେ ଅଧିକାରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା। ତା ପାଇଁ ବିବାଦ ହେଉଥିଲା ଯେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଦେଉଛି। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଜିତାମିତ୍ର ଦେବଙ୍କର ଘରକୁ ଖରିଆର। ସେଠି ମୋତେ ଜିତାମିତ୍ର ଦେବ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣ ବିଜେପି ନା ମୁଁ ବିଜେପି। ମୁଁ କହିଲି ବିଜେପି ଆମର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା ତ ବିଜେପି ଆଉ କ'ଣ। ସେ ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ବୃହଦାକାରଣ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଆଣିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷ ପେଜରେ ଯେ ଯଦି ଜଣକୁ ଭଲ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ଦରକାର ତାହେଲେ ଷଣ୍ଢ ମାଂସକୁ ଘିଅରେ ଭାଜିକିରି ଖାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟି କହିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ। ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଭଲ ଝିଅ ଦରକାର ଗାଈ ମାଂସକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ଖାଇବ ଲେଖା ହେଇଛି। ନବୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଟିକେ ମୋତେ ଗୁଳଗୁଳିକି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ପଢ଼ିଲି ତାପରେ କାରଣ ଖୋଜିଲି। ସେ ମୋତେ କାରଣ କହିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଜଣେ କୃପାଳଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସିଏ ଆମେରିକାରେ ଏକଥା ଉନ୍ମୋଚନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ 5600 ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବିଭ୍ରାଟ କରିବ। ମୁଁ ଥରେ କୋରାପୁଟ ଯାଇଛି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲୁଛି, ସେଇଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦନରେ ଗୋରୁ ମାଂସ ଅଛି ଗାଈ ମାଂସ, ଆଦିବାସୀମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗାଈ ମାଂସ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ଚିରି ଦେଇକି ସେଠି ପକାଇଦେଲି। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥାକୁ କହିବା ମିଛକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସତ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାହା ମିଛ। କେବେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କେବେ ବି ସନାତନ ଧର୍ମରେ, କେବେ ବି ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବେ ମାନେ ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଏସିଆଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ନେଇକିରି କୋଉଠି କୋଉଠି ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ କଥା। ସେ ଭୁଲ କଥା ଲାଗି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏ କଥାର ଉଦାହରଣ ବି ନେଇ ଦେଉଛୁ। ସେ କହିଲେ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ? ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଏଭଳିଆ ପରିବେଶ ହେଲେ ଯାଇକିରି ସେ କଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରିବା ନାହିଁ 2 × 2 = 5 ହେବ ଆଜ୍ଞା 4 ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଯୁକ୍ତି କରିବା। 2 × 2 = 4 4 ବଗ ଧଳା ଧଳା, ତାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତାର ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଆମେ ଧର୍ମୀୟ ମାର୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଏଭଳିଆ ମହତ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଆଉ ଏଭଳିଆ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଚଲେଇବି ନା? ନାଇଁ ମୁଁ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର, ଚାଲି ଆସ।